शतरुद्राय जपेऽभिषेके च विनियोगः करन्यासः अग्निहोत्रात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः दर्शपूर्णमास्मात्मने तर्जिनीभ्यां नमः चतुर्मास्मात्मने मध्यमाभ्यां नमः निरोढपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्यां नमः ज्योतिष्ठामात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः सर्वकृत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अङ्गन्यासः अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः दर्शपूर्णमास्मात्मने शिखाय वौषट निरोढपशुबन्धात्मने कवचाय हुं ज्योतिष्ठुमात्मने नेत्रत्राय वौषट सर्वकृत्वात्मने अस्त्राय फट ॐ भूर्भुवः सुरोमीति दिग्बन्धः ध्यानम् आपातालनभास्थलान्तभुवन ब्रह्माण्डमाविस्फुरत् ज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौलिविसलत् पूर्णवान्तामृतैः अस्तोकाप्लुतमेकवारमनिशं रुद्रानुवाकाञ्जपन ध्यायेत् शुद्धस्फटिकसङ्काशशुद्धविद्याप्रदायकं शुद्धपूर्णचिदानन्दं सदाशिवमहं भजे हरः ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्येव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वन्ने बाहुभ्यामुत ते नमः याता इषु श्रीवतो मा शिवं भभोवते धनुः शिवा शर्वाय तवा तयानु रुद्रं मृडाय याते रुद्रशिवा तनोरघोरा पापकाशिनी तमो दैवोऽभिषट आहीगुं सर्वानज्जभयन्नार्वाश्च यातु धन्याः असौ यस्ताम्रो अरुण उत भद्रुसुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अवितो दिक्ष श्रीतासहस्रशो वैशागुं हेड ईमहे नमो आयिष्टभ्यो व्रीसृजद्भ्यश्च नमो नमो सेधेभ्ये विधङ्गेभ्यश्च ओ नमो नमो आसीनेभ्यश्च यानीभ्यश्च ओ नमो नमो स्वपदभ्ये जागृतेभ्यश्च ओ नमो नमस्तिष्ठाभ्यो दावाद्याभ्यश्च ओ नमो नमः सहाभाभ्यश्च भापतिभ्यश्च ओ नमो नमो अश्वभ्येष्वपतिभ्यश्च ओ नमो इति तृतीयोऽनुवाकः नम आविदीनाभ्या विविदन्त्याभ्यश्च ओ नमो नमो उगण्याभ्येसागुं हितिभ्यश्च ओ नमो नमो ग्रहतस्ते घृतिस्पतिभ्यश्च ओ नमो नमो व्रातिभ्यो व्रातपतिभ्यश्च ओ नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च ओ नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो रथपतिभ्यश्च ओ नमो नमो रथेभ्यः रतिपतेभ्यश्च ओ नमो नमः सेनाभ्यः ओ नमो नमो वृषभे सङ्ग्रहीतेभ्यश्च ओ नमो नमस्तेक्षेभ्यो रथकारेभ्यश्च ओ नमो नमः कोलालेभ्यः कूर्मरेभ्यश्च ओ नमो नमो पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च ओ
नमो नम ईशु कृद्भ्यो धन्वकृद्धेभ्यश्च ओ नमो नमो मृगयेभ्यश्च निभ्यश्च ओ नमो नमश्येभ्यश्च पतिभ्यश्च ओ नमो इति च केशे ये च नमः सहस्राक्ष यथ शत मेदुष्टो माय जेषु माय चोदरणाय च नमः